Hello, Assalamualaikum. How are you today? Fine? Good. Let's pray together before we start our lesson today. Finish! See this video until the end. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Check it out. In this video, we are going to study about suggestion or recommendation. And what we are going to learn? We are going to learn about asking suggestion, giving suggestion, and respond a suggestion. Asking suggestion maknanya adalah meminta pendapat kepada seseorang. Tentunya kita pernah dong meminta pendapat kepada seseorang. Nah, bagaimana caranya kita meminta pendapat kepada seseorang dalam menggunakan bahasa Inggris? Let's see the example. Any idea? Punya ide? Where do you think I can get something nice? Di manakah saya bisa mendapatkan sesuatu yang menyenangkan? Please, tell me what should I do? Tolong, katakan pada saya apa yang harus saya lakukan. Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? Will you give me some suggestion, please? Maukah kamu memberikan saya saran? Nah, itu tadi adalah beberapa cara bagaimana kita meminta pendapat kepada seseorang. Lalu, bagaimana kalau kita mau memberikan saran kepada seseorang yang meminta saran kepada kita? Let's see the example of giving suggestion. I suggest that you should study hard. Saya sarankan kamu seharusnya belajar lebih giat. I recommend that you should help your mother. Saya sarankan kamu seharusnya membantu ibumu. You should bring the flower. Kamu seharusnya membawa bunga. I'd like to suggest you go to the doctor. Saran saya, seharusnya kamu pergi ke dokter. Driver ought to obey the traffic regulation. Pengemudi seharusnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. You should not have a cold shower. Seharusnya kamu tidak mandi dengan air dingin. Di sini juga ada beberapa tambahan ya, bagaimana cara kita memberikan saran kepada seseorang. Kata you need to artinya juga seharusnya, yakni contohnya you need to go to the doctor. Kamu seharusnya pergi ke dokter. Ada juga yang why don't you? Why don't you say sorry to her? Di sini memang ada kalimat seperti pertanyaan, tetapi maknanya adalah dia memberikan saran kepada seseorang mengapa dia tidak mengatakan maaf atau mengapa dia tidak meminta maaf kepada dia. Next, how about? How about di sini juga maknanya adalah bagaimana kalau. Nah, contohnya, how about going to the sea? Bagaimana kalau kita pergi ke laut? Nah, itu juga memberikan saran kepada seseorang. Bagaimana cara kita merespon seseorang yang memberikan saran kepada kita? Di sini ada dua ya, accepting and declining. Accepting maknanya adalah menerima saran seseorang dan declining artinya adalah menolak saran seseorang. Contoh yang accepting. Thanks, I'll do it. It sounds good. That sounds like a good idea. Thanks, it's a good suggestion. Thanks, it's a good advice. I think you're right. Why don't I think of that? Why not? Let's go. Let's do it. Example of declining. No, I'd rather not. I don't think so. I don't feel I like it. No, I don't think it is a good idea. Sorry, but I don't think it's a good idea. What a bad idea. Thank you, but
I don't think it's a good idea. No, sorry. Let's see the example in this dialogue. Linda, you look sick. Are you okay? Linda, kamu terlihat sakit. Apakah kamu baik-baik saja? I've got a headache. What should I do? Saya pusing. Apa yang harus saya lakukan? You should take these pills and kamu seharusnya minum obat dan beristirahat. Thank you for your idea. Terima kasih atas idemu dan mention it. Nah, coba kita lihat ya. Manakah kira-kira yang asking for suggestion? Good. Kata what should I do adalah asking for a suggestion. Dan manakah kalimat yang menunjukkan giving suggestion? Excellent. Kalimatnya adalah you should take the pills and have rest. Next, bagaimana responnya? Nah, responnya adalah thanks for your idea. Okay, that's all for this video about suggestion or recommendation. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.